صلوات پڑھیں بر محمد والے. ابھی ہم بتاتے چلیں کہ ادیان کو اور مذاہب کو بدلنے کے لیے کبھی ڈائریکٹ کام ہوتا ہے باہر سے، کبھی اندر سے کام ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ اعتراض ہوتا ہے، اور کبھی ہوتی ہے 4th اور 5th اور 6th جنریشن وار. اور اس میں مثال کے طور پر کہا جائے گا جی حضرت آدم معصوم نہیں ہے، تاکہ دیکھا جائے ریئیکشن ہوا کہ نہیں ہوا، تاکہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آئے. اور اس میں کہا جائے گا کہ حضرت مختار جو ہیں وہ گمراہ تھے اور ان کو مرتد کہلوایا جائے گا، تاکہ دیکھیں لوگوں میں ان کے لیے کچھ جذبہ ہے کہ نہیں ہے، تاکہ پھر ہم ذرا آہستہ 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 اوپر جائیں. اور اس میں جو بھی ریزسٹنس دکھاتا ہے اور جو سب سے پہلے کام کرتا ہے وہ پھر سب سے اہم کام کرتا ہے. بعد میں لوگ بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بات تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون. تو عزاداری امام حسین علیہ السلام سمجھ لیں کہ بالکل یہی سلسلہ. اب انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا عزاداری سے ریلیٹڈ کل سے اگر زندگی رہی، اور کیونکہ عزاداری سے ریلیٹڈ چیزوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور اصلاح کے نام سے ہو رہا ہے، فلسفہ عزاداری کے نام سے ہو رہا ہے، تو ہمیں بتانا ہے کہ عزاداری کا اصل ہے کیا فلسفہ. اور یہ جتنی چیزیں عزاداری میں یوز ہوتی ہیں در حقیقت یہ ماڈرن آرٹ کا بھی حصہ ہو سکتی، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے مختلف سمبلز کے ذریعے سے بعض چیزوں کی یاد کو باقی رکھا. بس اصل میں مثال آج مختصر سی دیں تاکہ آپ کے ذہن تیار ہو جائے اور پھر بعد میں اس کو فالو کریں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی انڈیا پاکستان، لیکن سب سے پہلے ایران عراق، اور ساتھ میں انڈیا پاکستان کو بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ انڈیا پاکستان سے تو آپ لوگ آشنا نہیں ہیں. پھر ترکی میں، اسی طریقے سے آذربائیجان میں، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر تھائی لینڈ میں. کیا وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عزاداری میں کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، بس اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی کوئی فائدہ ہے. تو اس کی پہلے ایک مثال دیں تاکہ ذہن تیار ہو. پھر آج ہم ذرا عزاداری کے بارے میں ڈسکشن کریں اور آگے جائیں اور بتائیں. یہ پڑھا لکھا ہونا اچھی بات ہے، ماڈرن ہونا اچھی بات ہے، لیکن ماڈرن ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے ریچولز کو، اپنی چیزوں کو جو اچھی بھی ہوں ان کو بھی چھوڑ دیں. غلط ہے تو چھوڑ دیں. تو عزاداری میں جو اصل معیار ہے، جو حرام ہو، جو حرام ہے وہ غلط ہے. اب ہم مثال دیتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو، آہستہ آہستہ بڑھیں کہ عزاداری میں جو چیزیں ان کی لاجک کیا ہے. لیکن سب سے پہلے تو عزاداری کو ہم نے بیان کر دیا، یہ ہے ہی اسی لیے کہ ظالم اور مظلوم کو پہچانا جائے، قاتل مقتول کو پہچانا جائے، عادل مفضول کو پہچانا، ائمہ علیہم السلام کو ہم پہچانوائیں اور دنیا کو بتائیں کہ بھائی یہ سوچو تو صحیح کہ رسول کی آل کو ذبح کر دیا، پورے گھرانے کو ختم کر دیا، 50 سال بعد رسول کی بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، اس کے بعد تم ہم سے کہتے ہو کہ روتے کیوں؟ یہ بات بتا رہی ہے تم اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے رسول کی محبت ہی نہیں. اب آپ کو یہ حق ہے، آپ سے مراد یعنی دوسرے مذاہب کو وہ کہتے ہیں کہ جی ماتم نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. بھائی ہم کہتے ہیں تم ماتم نہ کرو، کوئی کسی قسم کا ماتم نہیں کرو، جو بھی تمہارے نزدیک معیار ہے ذوق کا وہ تو بناؤ. ہم کب کہہ رہے ہیں ماتم کرو؟ نہیں جی خما نہیں. ابے کون آپ سے کہہ رہا ہے خما کیجئے، زنجیر کیجئے، ماتم کیجئے؟ ہم تو کہتے ہیں ہاتھ کا بھی نہیں. کالے کپڑے، آپ سے کون کہہ رہا ہے کالے کپڑے پہنیے؟ بھائی آپ سفید پہنیے، بوری بھی تو پہنتے ہیں. کھانا، ارے بھائی آپ کھانا بھی نہیں کھائیے، کھلائیے بھی نہیں. ایسوں کو ریلیف دیں ہمیشہ. اب کتنی چیزیں رہ گئی، کپڑے کا بھی مسئلہ نہیں، پڑھنے کا بھی مسئلہ، کھانے کا بھی مسئلہ نہیں، تو ہمیں کہتے ہو کہ یہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں. اچھا یہ بھی مسئلہ نہیں. بالآخر وہ بھی طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے. تم اپنے باپ کا جیسے بھی غم مناتے ہو، یا تمہاری اولاد اگر مر جائے یا کوئی رشتہ دار مر جائیں، کیا بالآخر جو بھی ہے طریقہ. سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا تھا. یہ پھر آرگومنٹ لاتے ہیں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہم کلیئر کریں، یہ ہمارے والے بھی بیمار ہو رہے ہیں بعض، کہ اس والی چیز میں تو کوئی سوگ ہی نہیں ہے. وہی کس نے کہا عزاداری سوگ کے لیے؟ اب آپ کو بھی اس میں چونکیں گے نا. بعض چیزیں سوگ کے لیے نہیں ہیں، بعض چیزیں صرف اور صرف کسی انسیڈنٹ کو یاد رکھنے اور رکھانے ہی ہے سوگ کے لیے. کس صحت کرنا ہے کچھ کر لو، کرو کرنا ہے. اس کی ہم مثال دے دیں. یہ جو جھولا ہے چاہے کسی بھی میٹل کا ہو یا ووڈن ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی ہماری جھولے کی کمپنی ہے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ہماری کھلونوں کی کمپنی ہے. آپ بتائیے کیا سمجھتا ہے کہ ہندو جب ہم جھولا اٹھاتے ہیں حضرت علی اصغر کا کسی بھی جگہ پر اور تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو کنفیوژن رہتا ہے اس کا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی کھلونے بیچنے والے ہیں یا کوئی ڈے کیئر چلانے والے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ہندو؟ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کی زبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں محمد صاحب کے نواسے حسین صاحب کے بیٹے کو مار دیا تھا. کلیئر ہو گیا، ان کو محسوس ہوتا. اب یہ جھولا جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے کہ جی کیا اس کا حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، کیا ہے، یہ ایک اصل سوال ہوتا ہے. اب یہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ ذہن میں رکھیں. جو آپ سے کہے کہ اس چیز کو قرآن سے ثابت کرو تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، تو اس کو پہلا جواب یہ دینا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ جو چیز قرآن میں ہے صرف وہی ماننی اور جو نہیں ہے وہ نہیں ماننی؟ کس نے کہا کہ دین صرف قرآن ہے؟ حسبنا کتاب اللہ ہمارا نعرہ نہیں، یہ باطل نعرہ ہے. یہ ان صاحب کا نعرہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانگی کی معاذ اللہ نسبت اور ہذیان کی نسبت دے رہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے، انہوں نے تو ہمیں ثقلین کا کہا ہے، قرآن کا نہیں. قرآن واحد ہے. یہ تو ہو گیا ان کا جواب. اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ یہ چیز روایتوں میں نہیں ہے تو کہا جائے کہ جو چیز روایتوں میں نہ ہو وہ حرام ہے. نظریہ ہے وہابی کا، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے، پس یہ حرام ہے نا. اتفاق سے سنیوں میں اور شیعوں میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، اس کا حکم اگر قرآن میں نہیں ہے تو پس اس کا مطلب ہے مباح.
मुबाह है से क्या मुराद? हराम नहीं है, वाजिब भी नहीं, ना वाजिब है ना हराम है। हराम के लिए भी दलील चाहिए, वाजिब के लिए भी दलील चाहिए। अब ये देखना होगा कि ये चीज सपोर्टिव है किसी इस्लामी चीज के लिए या नुकसानदेह। मिसाल के तौर पे हज वाजिब है, हज के लिए अगर कोई चीज बनाई जाए, डिवाइस बनाई जाए, कोई उसको प्रोमोट करने की चीज हो, कोई मॉडल बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, तो कहा जाएगा कि ये इस्लाम में तो नहीं है ऐसा कि ऐसा कुछ बनाओ, लेकिन अगर इससे लोगों की तवज्जो हज की जानिब हो रही है तो ऐनन यही मौजू है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हर हाल में बेहतरीन इबादत है। अब उस जिक्र को करने के लिए, जिक्र से मुराद जिक्र ज़बानी भी है, और याद को ताज़ा करने के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर कोई चीज बनाई जाए तो हराम नहीं है बल्कि बेहतर। तो जनाब हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का अगर ये झूला है तो किसके लिए है? बताने के लिए कि रसूल के नवासे के 6 महीने के बच्चे को भी ज़िबा कर। इसके अलावा इसका कोई हदफ नहीं। कौन सा शिया ऐसा है जो झूले को अल्लाह समझता है? कोई है ऐसा? नहीं, आप इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं तो क्या मुराद है? यानी चूम रहे हैं, चूमना इबादत होता है। पर तुम खाने काबा की इबादत करते हैं मुसलमान, याद रखें खाने काबा की इबादत हराम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। खाने काबा को एहतराम देते हैं, सिजदा अल्लाह को करती है। आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद शरफुद्दीन मूसवी अल-आमली जब सऊद के जमाने में लुबनान के मराजे में से जब गए तो उन्होंने सऊद को कुरान दिया, इसने कुरान को चूमा। जैसे कुरान को चूमा तो जाहिर पता था जो फितना कर रहे हैं हर जगह लोग। तो उन्होंने कहा कि तुमने शिर्क किया है। कहा क्या? कहा तुमने चमड़े की इबादत की है। आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद शरफुद्दीन मूसवी अल-आमली जो बड़े उलमा मराजे में से थे, उन्होंने सऊद से कहा तुमने चमड़े की इबादत की है। कहा कि क्या? कहा कि तुमने जो चूमा है इसको। कहा मैंने कुरान को चूमा है। कहा कि नहीं, कुरान तो अंदर है, इसका तुमने चमड़ा चूमा, तुमने चमड़े की इबादत की है। नहीं, कहा मैंने एहतराम किया है। कहा कि है इसका मतलब है फर्क है इबादत और एहतराम में। हम भी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, अगर उसके ऊपर कोई चीज सोना या चांदी या जो भी है चूमते हैं तो उसकी इबादत नहीं करते हैं, एहतराम करते हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। अब आजकल की मिसाल दे दी जाए, खुसूसन सल्फी हजरात की। फलस्तीन की तहरीक के एक साहब थे, हमास के पुराने लीडर्स में से शेख अहमद यासीन, इनको आप सर्च कीजिएगा। शेख अहमद यासीन जो है व्हील चेयर पे होते थे। उनको जब एक मिसाइल अटैक हुआ इसराइल ने किया, मार दिए गए। अब जब उनकी बरसी होती है तो उनके प्रोग्राम में या तस्वीर में या फिजिकली व्हील चेयर दिखा। अभी पूछा जाए कि कुरान में है कोई मरे तो व्हील चेयर उठाओ, है कि? इनसे पूछा जाए जो हर चीज को बिदअत कहते हैं, पूछा जाए कुरान में है व्हील चेयर का? नहीं है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हील चेयर उठाते थे अपने किसी रिश्तेदार, तस्वीर लगाते थे व्हील चेयर की। असहाब के अमल को आप हुज्जत कहते हैं, वो उठाते थे व्हील चेयर, तस्वीर लगाते थे? नहीं। अच्छा, क्यों लगाई है? कि हम ये बताना चाहते हैं कि इसराइल ने एक अपाहज को, जो बुजुर्ग थे, चल भी नहीं सकते थे, व्हील चेयर पे थे और जी फलस्तीन के महबूब थे, उनको मार दिया। तो बाबा अगर तुम ये बताना चाहते हो तुम्हारे लिए हलाल है, तो हम भी तो झूले से ये बताना चाह रहे हैं। हम कब बताना चाह रहे हैं हजरत अली असगर हमारे अल्लाह थे? हमने तो नहीं कभी चाहा। हम कब क्या चाह रहे हैं कि झूला जो है वो हमारा काबा है या किबला है या हम उससे मांगते हैं? ना, हम तो एहतराम करते हैं। मांगते तो हम अल्लाह से हैं, वास्ता देते हैं अहले बैत का, चीज को चूमते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप भी खाने काबा का दरवाजा बना के घर पे ला के रखते हैं। आज आपने भी जरिया बनाना शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि हम लोगों ने काम शुरू किया, कौन सी जरिया बनाई? मसलन नजफ और करबला की। आज पूरे मक्के मदीने में जाएं, खाने काबा की, मस्जिद नबवी की जरिया बिक रही है कि नहीं बिक रही? प्लास्टिक की, मेटल की। सोने वाले के जाएं तो वहाँ सोने की भी मिल जाएंगी। आप फर्क क्या है इसमें? ये जो खाने काबा की आपने बनाई है जरिया, ये खाने काबा है, क्यों बनाई गई है? कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, ये असहाब की सुन्नत थी। अपने घर में जो है वो डेकोरेशन पीस रखो मक्के और मदीना टाइप का। अब अगर ये बनाई लिया है तो उसको कहाँ रखोगे? माज़अल्लाह किसी निजासत की जगह पर, जूते स्टैंड पे रखोगे या ड्राइंग रूम में किसी अच्छी जगह रखोगे? कहाँ रखोगे? अच्छी जगह। क्यों? ये खाने काबा है। अब आप तसव्वुर करें कि ये जितनी चीजें हैं ये एक याद दिलाने के लिए हैं कि इंसान भूले नहीं, और ये एक अहम तरीन काम है। ये खुद एक तहरीक है कि मुख्तलिफ हवालों से खुदा, रसूल और आइम्मा अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा रखा जाए। ये है असल हदफ अज़ादारी में इस्तेमाल होने वाली बाज ये चीजें कि जिनको आप तबर्रुकात भी कह सकते हैं, सिंबल्स भी कह सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं, जो चाहे कहें, लेकिन असल हदफ है अल्लाह, रसूल और आइम्मा अलैहिस्सलाम से मंसूब किसी भी चीज की जानिब तवज्जो दिलाना। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मुहम्मद।